Hai teman-teman English with Rangga, hari ini kita lanjut mengerjakan soal IELTS ya. Kalau sebelumnya kita coba mengerjakan soal reading dan ada salah satu ya ternyata waktu itu saya. Kita sekarang coba untuk mengerjakan soal listening dan sekarang masih di IDP IELTS ya. Situsnya masih sama juga ielts.idp.com. Di sini ada banyak sekali soal, sekitar 80 soal ya, dan semuanya gratis. Excuse me, bukan soal ya, tapi ada soal, ada materi lah ya. Dan hari ini ya kita akan coba eksplorasi dan lihat-lihat soal IELTS-nya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman nanti ya. Oke, langsung aja kita search listening. Oke, kita ambil yang mana ya enaknya ya. Short answer questions. Sama ya, short answer questions juga. Kayaknya ini aja deh, sentence completion. Ya, sentence completion I guess. Kita coba ambil apa ini kalau? Oh ini soalnya ya. Ini seingat saya ini skripnya, tapi ini nggak kebaca karena ini kecil ya. Jadi saya belum cek juga. Ini kunci jawabannya, saya juga belum cek ya. Kecil tulisannya. Trust me guys, nggak bisa kebaca sama saya. Jadi ya disclaimer ya, ini baru saya buka sekarang. Sekarang kita coba access now. Ini file listeningnya ya. Oke, let's go. The other thing I wanted to ask you was, did you find it hard studying with the Open University? You mean because you're studying on your own most of the time? Well, it took me a while to get used to it. I found I needed to maintain a high level of motivation because it's so different from school. There's no one saying, why haven't you written your assignment yet? And that sort of thing. Oh dear. You'll learn it, Paul. Another thing was that I got very good at time management because I had to fit time for studying round a full-time job. Well, I'm hoping to change to working part-time, so that'll help. What makes it easier is that the degree is made up of modules, so you can take time off between them if you need to. It isn't like a traditional 3 or 4 year course where you've got to do the whole thing of it in one go. Oh, that's good, because I'd like to spend 6 months traveling next year. It's all right for some. Then, even though you're mostly studying at home, remember you've got tutors to help you. And from time to time, there are summer schools. They usually last a week. They're great because you meet all the other people struggling with the same things as you. Oh. I've made some really good friends that way. Sounds good. So how do I apply? So yeah, my answers. One is motivation, 2 management, and then 3 modules and 4 schools. Let's see. Coba kita lihat ya. Modules and summer schools. Oke, kurang. Oke ya, jadi harus ada summer schools-nya I guess ya. Tapi saya cuma tulis school saja. I don't know ya. Kita lihat lagi soalnya. Complete the sentence below. Oh, write no more than 2 words for each answer. Jadi nggak lebih dari 2 kata untuk masing-masing jawaban. 1 boleh ya, tapi nggak boleh lebih dari 2. Jadi 1 atau 2 boleh. Oke. Lumayan ya. Coba kita lihat skripnya sekarang. Kenapa jawaban saya yang pertama itu motivation? Karena si Paul pertama bilang ya, the other thing I wanted to ask you was, did you find it hard studying with the Open University? Satu hal lagi yang mau saya tanyakan adalah, apakah kamu rasa susah ya atau sulit belajar bersama universitas terbuka? Lalu kata Rachel, maksud kamu mungkin karena belajarnya sendiri ya? Most of the time ya, seringnya. Kata si Paul. Well, it took me a while to get used to. Jadi sedikit lama untuk saya untuk terbiasa. I found I needed to maintain a high level of motivation. So ya, jadi saya menemukan kalau saya itu perlu untuk mempertahankan tingkat motivasi yang tinggi. Jadi kalau kita lihat soalnya ya, demanded, agreed,
Studying with the Open University demanded a great deal of bla bla bla. Jadi belajar bareng universitas terbuka itu menuntut jumlah yang besar terhadap motivasi ya. Jadi motivasi yang besar itu dibutuhkan atau diperlukan ketika belajar di universitas terbuka. Di sini ada ya. Jadi jelas sekali jawabannya motivation karena ya ini I need it sama demanded itu dia masih berhubungan ya. Lanjut lagi ya, jawaban saya yang kedua adalah management. You learn it, Paul. Ya, kamu akan mempelajarinya, Paul. Another thing was I got very good at time management because I had to fit time for studying around a full-time job. Jadi di sini ya, satu hal lagi adalah saya jadi sangat jago ya, sangat baik dalam hal time management atau memanage waktu karena saya harus benar-benar ya mencukupkan jadwal untuk belajar dan kerja full time. Dan di sini jawabannya management karena ya it's very clear ya, jawabannya sangat-sangat jelas ya. Jadi kerja dan belajar itu ya di saat yang bersamaan improved ya. Improve itu berarti dia improve itu ya kalau dalam bahasa Indonesia itu jadi sesuatu hal yang tadi mungkin improve itu make progress ya. Apa ya bahasa Indonesianya by the way, lupa lagi. Let me see ya. I know what improve means but what is it in bahasa Indonesia? Tapi improve ya improve, kita seringnya menggunakan improve juga dalam bahasa Indonesia. So that's a bit confusing for me. Oke, Rachel's management skills. Jadi di sini jawabannya adalah time management. Ya, boleh pakai time atau manajemennya juga boleh. Lalu yang ketiga, structured in modules. Ya, it was helpful that the course ya was structured in bla 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 in modules. Jadi sangat membantu ya, dimana course-nya itu belajarnya itu tersusun dengan berbagai modul. Ada di sini ya. So what makes it easier? Nih kata kuncinya ada di easier ini ya. Is that the degree is made up of modules. Dia terdiri dari modules. Sama seperti 29 ya. She enjoyed meeting other students at summer schools. I heard summer schools, but I only put schools here ya. Jadi even though you're mostly studying at home, remember you've got tutors to help you. Jadi walaupun kamu itu seringnya belajar sendiri di rumah, remember you've got tutors to help you. Ingat ya, kamu itu ada tutor yang akan membantu kamu. Dan from time to time, dari waktu ke waktu, ada juga jadwal ketemuan di summer schools ya. Jadi musim liburan di sekolah-sekolah umum mungkin ya. They usually last a week. Jadi biasanya berjalannya 1 pekan. They're great because you meet all the other people struggling with the same things as you. Ya, seru banget ya. They're great because you meet all the other people struggling with the same things as you. Karena kamu akan bertemu orang-orang yang mengalami kesulitan seperti kamu. And I've made some really good friends that way. Dan saya punya teman dari situ ya. Ini jelas banget ya. Dia senang ya bertemu dengan murid-murid lain di summer schools tadi. Oke. Yeah, that was quite easy. Next, kita coba soal IELTS apa nih? Writing kah atau speaking ya? Oke. See you in the next one. Goodbye.